Ambalabatog in the house, guys. Kumakain ba kayo? Ambalabatog. Wak, wak, wak. Yan, masarap yan, guys. Lalo na pag may bugi yan. Ito, yan. Yung may itlog na yan, guys. Napakasarap niyan. Ha? Yan, guys. So, yan. May sausawan tayo dyan. Ito. May egg yan. Nakita niya? Wow! Bugi. Bugi ng palaka. Guys. Sarap. Di ko sarap ng itlog. Panalo, guys. Bukas makikita niyo, imumukbang ko yan.